बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीलियाँ सिर्फ आपकी सोच का ज़ाविया बदलने से आ सकती हैं? आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि किस तरह हम अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी और मस्बत सोच पैदा कर सकते हैं। जो नहीं है उसकी बजाय जो है उस पर तवज्जो दें। जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ कमी रहती है, लेकिन अगर हम इन चीज़ों पर फोकस करें जो हमारे पास मौजूद हैं, तो हम ज़्यादा खुश और मुतमईन महसूस करते हैं। हर सुबह अपने दिन का आगाज़ इन चीज़ों का शुक्र अदा करने से करें जो आपके पास हैं, जैसे सेहत, ख़ानदान या छोटी छोटी खुशियाँ। अपने मस्बत पहलुओं के लिए शुक्रगुजारी पैदा करें। शुक्रगुजारी दिल का सुकून बढ़ाती है। दिन के आखिर में चंद लम्हे निकालकर सोचें कि आज आपकी ज़िंदगी में क्या अच्छा हुआ, चाहे वो किसी अजीज़ का पैगाम हो या मौसम का खूबसूरत मंजर। मुश्किल वक्त में सीखने के मौके तलाश करें। ज़िंदगी की मुश्किलात हमारे लिए सबक बन सकती हैं। जब भी कोई चैलेंज आए, इसे एक मौका समझें कि आप खुद को मजबूत और बेहतर बना सकें। हर परेशानी के पीछे अल्लाह की हिकमत होती है। इस पर गौर करें कि आपने इससे क्या सीखा और इसे अपनी बेहतरी के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंदगी का ज़ाविया बदलने से न सिर्फ हमारी सोच बल्कि हमारे जज्बात भी बेहतर होते हैं। मस्बत चीज़ों पर तवज्जो मरकूज करने और शुक्रगुजारी करने की आदत डालें। ये छोटे कदम आपकी ज़िंदगी को रोशन और खुशहाल बना सकते हैं। ज़िंदगी के सफ़र में मुश्किलात और परेशानियाँ आना लाजमी है, लेकिन इनसे निकलने और मजबूत बनने की सलाहियत ही हमारी असल कामयाबी है। कि हम किस तरह आप अपनी ज़िंदगी में हौसला पैदा कर सकते हैं और मुश्किलात का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। मस्बत सोच और ख़ुद के लिए मोहब्बत पैदा करें। मुश्किलात का सामना करते वक्त अपनी सोच को मस्बत रखना बहुत ज़रूरी है। हर आजमाइश एक मौका है कि आप कुछ नया सीख सकें। अपनी गलतियों पर ख़ुद को माफ़ करें और अपने लिए हमदर्दी रखें। याद रखें, आप एक इंसान हैं और इंसान गलतियां करते हैं। दबाव को संभालने के तरीके अपनाएं। जिंदगी के दबाव को कम करने के लिए गहरी सांसें लेने की मशक करें। किसी खामोश जगह बैठें, आंखें बंद करें और गहरी सांसें लें। ये अमल आपके ज़हन को सुकून देने में मदद करेगा। साथ ही ज़हनी सुकून के लिए माइंडफुलनेस या मौजूदा लम्हे पर तवज्जो देने की आदत अपनाएं। मदद तलब करें और सपोर्ट हासिल करें। मुश्किल वक्त में दूसरों के साथ जुड़े रहना बहुत अहम है। अपने ख़ानदान, दोस्तों या किसी माहिर नफ्सियात से मदद लेने में कोई शर्म ना महसूस करें। सपोर्ट ग्रुप में शामिल हों जहां आप अपनी बात दूसरों के साथ शेयर कर सकें। आप अकेले नहीं हैं और मदद लेना आपको मजबूत बनाने में मदद दे सकता है। हौसला पैदा करना वक्त और मेहनत लेता है, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। मस्बत सोच, सुकून की मशकें और सपोर्ट हासिल करने की आदत आपको ज़िंदगी की हर आजमाइश का मुकाबला करने के काबिल बनाती है। याद रखें, आपके अंदर बेपनाह ताकत है, बस इसे पहचानने की ज़रूरत है। क्या आपने कभी गौर किया है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर सकती हैं? कि हम किस तरह अपनी दिलचस्पियों, शौक़ और ताल्लुकात को मजबूत बनाकर ज़िंदगी में आनी खेज़ मसरूफियात पैदा की जा सकती हैं। अपने शौक़ और दिलचस्पियों को वक्त दें। ज़िंदगी के रोज़मर्रा दबाव में हम अक्सर अपनी दिलचस्पियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही सरगर्मियाँ जो हमें खुशी देती हैं हमारी ज़िंदगी का सुकून और रूह को ताजगी बख्शता है। रिश्ते मजबूत करें, अपने करीबी लोगों के साथ वक्त गुजारें।
رشتے زندگی کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں۔ اپنے والدین، بچوں یا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ان سے بات کریں، ان کی بات سنیں اور ایک مضبوط تعلق قائم کریں۔ ایک مختصر کال یا ملاقات بھی دل کو سکون دے سکتی ہے۔ دوسروں کی مدد کریں۔ معنی خیز زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کریں، کسی ضرورت مند کی مدد کریں، کسی کو مسکراہٹ کا تحفہ دیں یا کسی کا دن بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ یہ چھوٹے عمل آپ کو نہ صرف خوشی دیتے ہیں بلکہ آپ کی زندگی کو ایک گہرے مقصد سے جوڑ دیتے ہیں۔ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ اپنے شوق کو زندہ رکھیں، رشتوں کو سنواریں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ یہی وہ اعمال ہیں جو آپ کی زندگی کو نہ صرف خوشحال بنائیں گے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک مثال قائم کریں گے۔ ہم سب خوش رہنا چاہتے ہیں، لیکن خوشی کسی ایک منزل کا نام نہیں، یہ ایک مسلسل سفر ہے جو ہماری روزمرہ کی عادات اور سوچ پر منحصر ہے۔ ہم بات کریں گے کہ کس طرح ہم اپنی خوشی کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ خوشی کو ایک سفر سمجھیں، منزل نہیں۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ ایک خاص مقصد حاصل کرنے کے بعد ہی خوشی ملے گی، جیسے دولت، شہرت یا کامیابی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خوشی ایک مسلسل عمل ہے۔ زندگی کے ہر لمحے کو انجوائے کریں اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے مواقع تلاش کریں۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ کو قبول کریں۔ زندگی کبھی خوشیوں سے بھری ہوتی ہے اور کبھی چیلنجز سے۔ خوشی کو برقرار رکھنے کے لیے ان دونوں کو قبول کرنا ضروری ہے۔ ہر مشکل میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ہوتا ہے اور ہر چھوٹی کامیابی میں خوشی تلاش کریں۔ اپنا خیال رکھیں اور خود کو ترجیح دیں۔ خوشی برقرار رکھنے کے لیے اپنی صحت اور ذہنی سکون کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ وقت نکال کر خود کو آرام دیں، اپنی پسندیدہ سرگرمیاں کریں اور ذہنی سکون کے لیے عبادت یا مراقبہ کریں۔ جب آپ خود کا خیال رکھتے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے بھی خوشی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، خوشی کسی بیرونی چیز سے نہیں بلکہ آپ کی اندرونی کیفیت سے جڑی ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اہم سمجھیں، اتار چڑھاؤ کو قبول کریں اور خود سے محبت کریں۔ یہی وہ اصول ہیں جو آپ کی زندگی کو نہ صرف خوشحال بلکہ مکمل بھی بناتے ہیں۔ خواتین و حضرات، خوشی ایک انتخاب ہے اور یہ ہماری روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی عادات میں چھپی ہوتی ہے۔ اس سفر میں اپنے شوق، رشتوں اور اپنے لیے وقت نکالنا بہت اہم ہے۔ یاد رکھیں، خوشی کو تلاش کرنے کے بجائے اسے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں تخلیق کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے خیالات کمنٹ میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ آپ کے وقت کا شکریہ۔ اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔